नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक जॉब इनफॉरमेशन वीडियो को। दर्शक बंधु ओडिशार जो पिला माने केवल दशम श्रेणी पास करिसेंती तेबे सेमानंको पई रेलवे विभाग तरफ ग्रुप डी पदवी रे नियुक्ति आसीगला। जदि आपण माने सर्वनिम्न केवल दशम जदि आपण माने पास करिसेंती तेबे आपण माने एही ग्रुप डी पदवी रे आवेदन करि पारिबे। देखंतु रेलवे विभाग तरफ आपण मानक पई 32,438 पदवी रे वर्तमान नियुक्ति आसी जायछि। तेबे जहार एप्लाई डेट मध्य आसी जाइछि। तेबे आसंतु सब किछि डिटेल्स जानिबा जे एप्लाई केबे एंड केबे एग्जाम केबे एग्जामिनेशन फी केते कोन रहिछि सिलेबस केते कोन रहिछि परीक्षा पैटर्न संपूर्ण डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे जानिबा। आपण माने कोन जून पई एप्लाई करिवे तेबे सब किछि डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। तेबे दर्शक बंधु आपण माने जदि डिटेल्स नोटिफिकेशन देखिया पई चाहुचंती तेबे आपण माने गूगल किबा क्रोम रे आरआरबी लिखि आपण माने सर्च कर देले रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड तार ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हे जिवो। तापर रिक्वायरमेंट साइट को जाई आपण माने पीडीएफ को डाउनलोड करि परिबे। तेबे देखंतु यार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाटी 23/1/2025 रु आरंभ होई जिवो। अर्थात आज ठारु ही 23/1/2025 रु यार एप्लाई डेट टी स्टार्ट होई गलानी एवं क्लोजिंग डेट रहिछि बा एप्लीकेशन सबमिशन करिवार लास्ट डेट रहिछि 22 फेब्रुआरी 2025 राति 12टा पर्यंत। डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 22/2/2025। देखंतु आपण मानकर पेमेंट करिवार समय मध्य 23/2/25 रु 24/2/2025 पर्यंत रहिछि पेमेंट बा चालान करिवार। तेबे आपण मानकर एप्लाई बेले जदि किछि भूल तेबे आपण माने एप्लाई समय जदि किछि भूल करचोंदी ताहले आपण माने 25 फेब्रुआरी रु 6 मार्च पर्यंत आपण माने एडिट करी करेक्शन करि परिबे। तेबे देखंतु पोस्ट कथा जदि हमें देखिबा एथिरे वेरियस पोस्ट रहिछि आपण मानकर ग्रुप डी किंतु ए ग्रुप डी भितरे आपण मानकर बहुत प्रकार पोस्ट रहुछि। तेबे ताहा हमें आलोचना करिबा जे कोन कोन पोस्ट आपण मानको पई रहिछि ग्रुप डी रे। तेबे इनिशियल पेमेंट जोटा कि आपण माने बेसिक पे कहउछन देखंतु आपण मानकर बेसिक पे रहिछि ग्रुप डी जॉब रे 18,000। तेबे वर्तमान रो डी 53% चालिछि। तेबे आपण माने 50% भी धरंतु आपण मानकर 30,000 पाखा बाकी सैलरी। तेबे आपण मानकर एक्स्ट्रा होरी किछि थाए जेमिति एचआर सेंट्रल गवर्नमेंट रो आपण माने जानिचंती केमति कोन फैसिलिटी मिले। तेबे वर्तमान सेंट्रल रे तेबे वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानको पई खुशी रो खबर 2026 रे 8 पे कमिशन लागिया पई जाउची। तेबे दरमा आपण मानकर 3 गुण होई जिवो। तेबे आपण मानकर हुए तो स्टार्टिंग डी 40,000 पाखा बाकी होई जिवो। तेबे बहुत खुशी रो कथा। तेबे देखंतु एज जदि आपमे कहिबा केते वर्ष रु केते वर्ष मध्ये आपण माने आवेदन करि परबे 18 रु 36 वर्ष रहिछि आवेदन करिया पई। तेबे टोटल वैकेंसी जदि हमें देखिबा 32,438 ए वैकेंसी मध्ये आपण मानकर बढ़ी पारे प्राय तो 50,000 पाखा बाकी प्राय तो वैकेंसी छुइबो बोली जहा आशा करा जाउची। तबे वैकेंसी मध्ये बढ़ी पारे। तेबे देखंतु नॉर्मल एज कथा जदि हमें कहिबा 18 वर्ष रु 36 वर्ष रहिछि एवं ओबीसी पई 3 वर्ष अधिक रहिछि एससी एसटी पई 5 वर्ष अधिक रहिछि। तबे आपण मानकर संपूर्ण एज रिलैक्सेशन टी आपण माने देखि नियंतु स्क्रीन रे रहिछि जेमिति से एक्स सर्विसमैन होइतिबे एवं जदि एससी एसटी होइतिबे किबा यूआरईडब्ल्यू होइतिबे देखंतु ताहाले आपण मानक पई एज रिलैक्सेशन बहुत रहउछि। जदि आपण माने पीडब्ल्यूडी होइतिबे एवं एससी एसटी मध्ये होइतिबे तेबे देखंतु 15 वर्ष आपण मानकु एज रिलैक्सेशन मिलिबो। अर्थात आपण मानकर नॉर्मल रहिछि 18 रु 36 तेबे 36 + 15 आपण माने जोग कर देबे जेते हेबा आपण माने सेते वर्ष पर्यंत आवेदन करि परिबे। तेबे एग्जामिनेशन फी जदि कहिबा केवल जनरल पुओ पिला मानक रहिछि 500 टंका। जदि आपण माने एग्जाम अटेम्प्ट करूचंती तेबे आपण मानकु 400 टंका रिफंड होई जिवो। आपण मानकर जो यूपीआईडी माध्यम रे किंबा जो डेबिट कार्ड माध्यम रे आपण माने पैसाटी बा पेमेंट टी करिथिबे तेबे आपण मानकु 400 टंका रिफंड मिलि जिवो। एवं पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो माने रहिले एससी एसटी ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट एमानको पई एग्जाम फी रहिछि 250 टंका। तेबे एमाने जदि परीक्षा अटेम्प्ट करूचंती तेबे 250 टंका जाको आपण मानकु मिलि जिवो। जदि केवल आपण माने एग्जाम टी अटेम्प्ट करूचंती तेबे कहिबा पई गले आपण मानको पई संपूर्ण फ्री रहउछि। तेबे आपण माने आवेदन करि नेबे एवं आपण माने जो जून रे आवेदन करिवे सेही जून को आपण मानकु एग्जाम देबा पई जिबा पई पड़िबो। देखंतु आपण माने जदि मुंबई किंबा इलाहाबाद किंबा जे कोनोसी जून रे आपण माने मेदिनीपुर किंबा जे कोनोसी आपण माने जून रे अप्लाई करिया पई चाहुचंती तेबे सेही जून को आपण मानकु जिबा पई पड़िबो। तेबे आपण माने भुवनेश्वर जून रे आपण मानकर केतुटी सीट अछि देखि आपण माने
ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ CBT ବା ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ତେବେ 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ଲେଟରଟି ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର 90 ମିନିଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ 25 ମାର୍କ ଆସିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 25 ମାର୍କ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ରିଜନିଂରେ 30 ମାର୍କ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ 20 ମାର୍କ ଆସିବ। ତେବେ ସର୍ବମୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 100 ମାର୍କକୁ 90 ମିନିଟ୍। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଇଲାଙ୍ଗୁଏଲ୍ ଆସିବ। ରିଜିଓନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିପାରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଏଭ୍ରିଡେ ସାଇନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 10th ଲେଭେଲ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ରିଜନିଂ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ। ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖୁଥିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1 ମାର୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେଲେ 1 ମାର୍କ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣମାନେ 1 ମାର୍କ କାଟିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କ କାଟିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର 0.33 ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 3ଟି ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କ ଲେଖା କଟିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁଟା ନ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ। ଅଯଥା ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ କରି ଆପଣମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ଆପଣମାନେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି UR ପିଲା 40% ରଖିବେ, EWS 40%, OBC 30%, SC 30%, ST 30%। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମତଲବ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବେ, ତାହାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରହିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପର ପ୍ରୋସେସକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ତେବେ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଯେଉଁମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଛି। ତେବେ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 35 କେଜିର ଗୋଟିଏ ବାଲି ବସ୍ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 100 ମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 4 ମିନିଟ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡରେ 1000 ମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 କେଜି ରହୁଛି। 2 ମିନିଟ୍ରେ 100 ମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 20 କେଜିର ବାଲି ବସ୍ତା ଗୋଟେ ନେଇକି। ତେବେ 1000 ମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲାଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଗୋଟିଏ ଫଟୋକପି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜୁନ୍ରେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୁନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ରହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ PDFର ସବା ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, କେଉଁଠି କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଏବଂ ଭେରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଗ୍ରୁପ୍ Dରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ, ଏଟା ମୁମ୍ବାଇର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ SNT, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କସପ୍ ପାଇଁ ରହିଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ରହିଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେଜ ଆଣ୍ଡ ୱାଗନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ସେଡ୍ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ସେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଇଁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ TLACରେ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ମେକାନିକାଲ, କେଉଁଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କେଉଁଟା ଟ୍ରାଫିକ୍। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ URରେ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ 405ଟି ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ SCରେ ରହିଛି 139ଟି, STରେ ରହିଛି 67ଟି, OBCରେ ରହିଛି 257ଟି, EWSରେ ରହିଛି 96ଟି।
ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 964ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜନ୍ ରହିଛି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ, ତେବେ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 954ଟି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଏବଂ ୟୁଆର୍ରେ କେଉଁଠି କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଏସିରେ କେତେ, ଏସଟିରେ କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟଟି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଓମେନ୍ ମାନେ ସିବିଟିରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପର ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇଟିର ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍, ବୁଡ୍ ମାସ୍, ଡେସିମାଲ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏଲସିଏମ୍, ଏଚସିଏଫ୍, ରେସିଓ, ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ପରସେଣ୍ଟେଜ, ମେନ୍ସୁରେସନ୍, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍। ତେବେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 କ୍ଲାସ୍ ଲେବୁଲ୍ର ବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଲେବୁଲ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତେବେ ସେତେ ହାର୍ଡ଼ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ରିଜନିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍, ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ସିରିଜ୍, କୋଡ଼ିଂ, ଡିକୋଡ଼ିଂ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅପରେଟର୍ସ, ରିଲେସନସିପ୍, ସିଲୋଜିଜିମ୍, ଜମ୍ବିଂ, ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରେସନ୍, ସଫିସିଏନ୍ସି, କନକ୍ଲୁଜନ୍, डिसीजन मेकिंग, सिमिलारिटीज, डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट। तेबे एमिति सब क्वेश्चन आसीबो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रु। तेबे जनरल साइंस रे आपनकर दि सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। देखो जनरल साइंस रे आपनकर कहिदला से फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस रु क्वेश्चन आसीबो 10th स्टैंडर्ड बेसिस रे। तेबे जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर। देखो आपनकर जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स आपनकर साइंस उपर आसीबो, टेक्नोलॉजी माने प्रयुक्ति विद्या उपर आसीबो, स्पोर्ट्स माने खेल उपर आसी पारे, कल्चरल जो सांस्कृतिक जो रही ता उपर मध्ये आसी पारे, कौन देशर कौन जो सांस्कृतिक परंपरा रही, गीत, नाच, वाद्य, सब जो कल्चर रही कल्चर उपर आसी पारे, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एनी अदर सब्जेक्ट और इंपोर्टेंस। तबे एमिति आपनकर क्वेश्चन आसीबो 90 मिनिट को आपनकर 100 मार्क रो क्वेश्चन। तबे आपण माने एबेठू प्रिपरेशन करंतु, जेते पारुचंती पढ़ी चलंतु। तेबे एटा थिला आपण मानको पई जॉब रो अपडेट। तेबे जो 32,400 केतोटी पोस्ट अछि ता परवर्ती मुहूर्त रे बढ़ी 50,000 हबो बोली जहा सुना जाउची। तेबे आशा करबी दर्शक बंधु आपण मानको ए जॉब इनफॉरमेशन टी भलो लागिथिबो। तेबे जदि भलो लागिथिबो संग मानको सहित शेयर करनेबे। पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन टी को ऑन करी ऑल नोटिफिकेशन रे सेट कर देबे एवं निश्चित भाव चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे, जहा फल रे ओडिसा रे आसुथबा प्रत्येक जॉब सहित प्रत्येक योजना तथा ओडिसा रे प्रत्येक अपडेट एही चैनल माध्यम रे पाई परिबे।